ମୋର ପ୍ରିୟ ପିଲାମାନେ, ଆଶା କରିବି ସମସ୍ତେ ବହୁତ ହି ଭଲରେ ଥିବ। ଇଏ ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ଆସିଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଭେକେନ୍ସି ରହିଛି। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଜିଆରଏସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଥିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉ କୋଉ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଲରେଡି ଜିଆରଏସ୍ ର ଭେକେନ୍ସି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରି ଯାଇଛି। ଯେମିତି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଗଞ୍ଜାମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାଣିଥିବେ, ଗଞ୍ଜାମ ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ବୌଦ୍ଧ, ବାଲେଶ୍ୱର, ଦେନ୍ ମାଲକାନଗିରି, ନୟାଗଡ଼, ନୂଆପଡ଼ା, କେଉଁଝର, କୋରାପୁଟ ଏସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ତା ସହିତ ଆଜି ଆପଣଙ୍କର ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ଅଲରେଡି ବାହାରି ସାରିଛି ଗଜପତି ଜିଲ୍ଲାର ମଧ୍ୟ। ଏବଂ ୟା ବାଦ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ୱାର୍ଡେନର ଭେକେନ୍ସି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ସକାଳୁ ଆପଣଙ୍କର ପବ୍ଲିଶ ହେଇଛି ହେଲା। ତ ସବୁ ଜିନିଷ ଗୁଡା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶା ଟିଚର ଆସୋସିଏସନ, ଯୋଉ ଗ୍ରୁପରେ 2,01,000ରୁ ଅଧିକ ପିଲା ଅଛନ୍ତି। ସେଇ ଗ୍ରୁପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେୟାର କରିଦେଇଛି। ଏବେ ଆପଣ କହିବେ ସାର୍ ମୁଁ ଆମ ଜିଲ୍ଲାର କେମିତି ଚେକ୍ କରିବି? ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସିଟି ଆଉ ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଆପଣଙ୍କର ସିଟି ଆଉ ବିଏଡ୍ ପିଲାଙ୍କର ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି ଆଜି। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମନେ ଥିବ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କର 154ଟି ସିଟି ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଭେକେନ୍ସି ବାହାରିଛି। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ତ ଡିଟେଲ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରିକି ସବୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ବି ଜଣେଇଦେବେ। ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଆପଣ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ଦେନ୍ ଏବେ ହିଁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଅଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନକୁ ବି ଆପଣ ଅନ୍ କରିଦେବେ। ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଜିଆରଏସ୍ ସମ୍ପର୍କରେ କହିବି। ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ଜିଲ୍ଲାର ନାଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଲି, କେବଳ ସେଇ ଜିଲ୍ଲାର ହିଁ ଜିଆରଏସ୍ ଆପଣଙ୍କର ବାହାରିଛି। ବାକି ସବୁ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କର ବାହାରିନି। ଯେମିତି ବାହାରିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପରେ ଜଣେଇଦେବି ହେଲା। ନମ୍ବର ୱାନ୍। ନମ୍ବର ଟୁ, ଆପଣ କେମିତି ନିଜ ଜିଲ୍ଲାର ଚେକ୍ କରିବେ? ଧରାଯାଉ ଗଜପତିର, ତ ଗଜପତି ଆପଣ ସର୍ଚ୍ଚ କଲେ, ଗୁଗୁଲରେ ଆପଣ ଗଲେ ଖାଲି ଗଜପତି ଲେଖିଦେବେ। ଯୋଉ ପ୍ରଥମ ୱେବସାଇଟଟି ଆସିବ ୟା ଉପରେ ଆପଣ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି ଆପଣ ୟା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଟିକେ ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ ଆପଣ କରିବେ। ସ୍କ୍ରୋଲ ଡାଉନ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଇଦର ରିକ୍ରୁଟମେଣ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବ, ନହେଲେ ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ। ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଆଡଭର୍ଟାଇଜମେଣ୍ଟରେ ଜିଆରଏସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖଉନି ତାମାନେ ବାହାରିନି, ତ ଆପଣ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରିବେ, ବାହାରିଯିବ। ଯେମିତି ବାହାରିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣେଇଦେବି। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଜିଆରଏସ୍ ଚାକିରି ଗୁଡା ବା ଗ୍ରାମ ରୋଜଗାର ସେବକ, ଏହା କେବଳ ଆପଣ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସବୁ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ସେପାରେଟ ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଗଜପତି ପାଇଁ 90 ଭେକେନ୍ସି ଅଛି। ଦରମା କେତେ ମିଳିବ? 7,000 ଟଙ୍କା ଇନିସିଆଲି ମିଳିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଦରମା ବଢିପାରେ, କିନ୍ତୁ ଏଗୁଡା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ପଦବୀ, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ରଖିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ପରମାନେଣ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି, କହିହେବନି, ନହେଲେ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଚାକିରି। ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଗତକାଲି ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର 30 ସେପ୍ଟେମ୍ବର। ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିଛି, ଆପଣ ନିଜେ ନିଜେ ଚେକ୍ କରିବେ। ଯେମିତି କହିଲି ଯେ ଆପଣ କେବଳ ନିଜ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, ଜେନେରାଲ, ଏସିବିସି, ଏସଟି, ଏସି ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଏସିବିସି ରେ ବହୁତ ହି କମ୍ ସିଟ୍ ଅଛି, ତ ଏଇ ପିଲାଟା ଜେନେରାଲରେ ପକେଇଦେଲେ ବି ହବ, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ସମସ୍ତେ କରିପାରିବେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ। ଏବେ ଜିଆରଏସ୍ ପାଇଁ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ କ'ଣ? ଯଦି ଆପଣ ଖାଲି +2 ପାସ୍ କରିଛନ୍ତି ନା, ଦେନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଏବେ କୋଉ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦରକାର? ଏଠିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି, ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଥାଉ, ପିଜିଡିସିଏ ଥାଉ, ଯାହା ଥାଉ, ଯୋଉଟା ହେଲେ ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ଆପଣମାନେ ଆପ୍ଲାଏ ଆପଣଙ୍କର କରିପାରିବେ ହେଲା। ସିଲେକ୍ସନ କେମିତି ହବ? 10th ଆଉ +2 ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଏଡ୍ କରାଯିବ। ଯାହାର ପରସେଣ୍ଟେଜ ଅଧିକ ସିଏ ଆପଣଙ୍କର ପାଇବ। କୌଣସି ବି ପରୀକ୍ଷା ନାହିଁ, କେବଳ 10th ଆଉ +2 ପରସେଣ୍ଟେଜକୁ ଏଡ୍ କରିକି ସିଲେକ୍ସନ କରାଯିବ। ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ 18 ବର୍ଷରୁ 40 ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଏସଟି, ଏସି, ଏସିବିସି ଲେଡିଜ ମାନଙ୍କର 5 ବର୍ଷ ବଢିଯିବ। ତ 18ରୁ 45 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଅଫଲାଇନ୍ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ। କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ପେଜ ନମ୍ବର 7 ଆଉ ପେଜ ନମ୍ବର 8, ଏଇ ଦୁଇଟାକୁ ଆପଣ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ କାଢିଲେ, ୟାକୁ ଆପଣ ନିଜେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବମିଟ୍ ଟୁ ବି ସବମିଟେଡ୍। ଏ ସବୁ ଗୁଡାକୁ ଆପଣ ଆଟାଚ୍ କରିକି ପଠେଇବେ। ସବୁ ଗୁଡା ଜେରକ୍ସ ପଠେଇବେ, ଅରିଜିନାଲ କିଛି ପଠେଇବେନି। ଆଉ ଜେରକ୍ସ ଉପରେ ଆପଣ ନିଜର ସିଗ୍ନେଚର ଆପଣଙ୍କର କରିଥିବେ। କୋଉ ଆଡ୍ରେସରେ ଆପଣ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ପଠେଇବେ?
देखंतु एड्रेस आपनको लिखा है लास्ट डेट पूर्वर जमी आप पठेदेवे जदि आपंकर सिलेक्शन है आपको डाकिबे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करके आप चाकरी पाई तो एमितिका वे रे सबु जिला पई आपण जीआरएस पई अप्लाई करि परिबे। एबे आसंतु डिस्कशन करिबा जो आपणकर बाहरी गेस्ट टीचर पई देखंतु गेस्ट टीचर रो वैकेंसी ऑलरेडी मु आपनको रायगड़ा संपर्क रे कहिथिली। रायगड़ा रे देखंतु गेस्ट टीचर माने गोटे वर्ष पई चाकरी आपनको मिलिबो। गोटे वर्ष परे आपनको से माने काढी देबे हुए तो बढ़ाई पारंती कहि हबो नले गोटे वर्ष दरमा केते मिलिबो सिटी पिला माननकु 12000 मिलिबो बीएड पिला माननकु 16000 आपणकर मिलिबो। आपण ओडिसा सारा सबु जिला पई अप्लाई करि परिबे किंतु सेठी आपनको जायकी चाकरी करिया पई पड़िबो। देखंतु आपणकर रायगड़ा पई सिटी पिलांकर 154 टी वैकेंसी अछि। तापर देखंतु टीजीटी माने बीएड पिलांकर आ पीजीटी माने पीजी सहित बीएड पिलांकर आपण वैकेंसी देखि पारुछंती हैला। या पई केमिति अप्लाई करिवे सिंपली ए पेज नंबर 5 को आपण प्रिंट आउट काढिले काढला परे सब डॉक्यूमेंट को आपण अटैच करिवे। डॉक्यूमेंट लिखा हिची देखंतु याकू आपण अटैच करिकी ए एड्रेस रे तांको जो एड्रेस आपनको लिखा है नेकी ए एड्रेस तांकर पठेई देबे 10 सेप्टेम्बर पूर्वर जमिति आपण पठेई देबे। आपणकर सिलेक्शन केमिति होबो मार्क बेसिस रे सिलेक्शन होबो। आपनको सेमने दरकार पडिले डाकी पारंती डाकिला परे आपणकर इंटरव्यू भी आपणकर देखंतु होबो नहले बाकी सब मार्क बेसिस रे आपणकर होबो। ठीक अछि बुझी गले ए टीचिंग एक्सपीरियंस किछि भी गुटे आपण कोनसी भी जगह रु आपण चाकुमचा देखंतु हैला एडा गला। एबे आसंतु डिस्कशन करबा सेम यार नोटिफिकेशन केमति पाइबे रायगड़ा पई सिंपली आपण रायगड़ा आपनको लिखिदेले जेमति लिखिदेबे प्रथम ऑफिशियल आपणकर वेबसाइट को गले raigada.odisha.gov.in जेमिति आपण ऑफिशियल वेबसाइट को जिवे एडवर्टाइजमेंट ऊपर क्लिक करिवे नचेत आपणकर रिक्रुटमेंट ऊपर आपण क्लिक करिवे। देखंतु एट देखि पारुछंती आपणकर एटी रिक्रुटमेंट ऊपर क्लिक कले देखि पारुछंती एटा सेवाश्रम स्कूल रो वैकेंसी एठी आपण पाई जिवे। एबे आसंतु डिस्कशन करिबा संबलपुर जिल्लार जो आज आपणकर पब्लिश हेछि सिंपली गूगल सर्च कले संबलपुर आपणकर प्रथम वेबसाइट ऊपर आपण क्लिक कले जेमिति आपण क्लिक कले देखंतु एठी आपणकर रिक्रुटमेंट ऊपर क्लिक कले देखि पारुछंती एटा वॉक इन इंटरव्यू लिखा हेछि बट वॉक इन नहे या ऊपर आपण क्लिक करिवे एटा होछि एटा प्रथमटा क्लिक कले हला देखि दियंतु को सेवाश्रम स्कूल ले केते केते सबु सिटी खाली सिटी पिलांकर वैकेंसी खाली भरिबो जो सिटी लिखा हेछि माने एथिरे खाली किंतु यार गुटे कोन कहबी ए जो आपणकर बाहरी संबलपुर रे एथिरे कोन हबो कहिले माने आपण केवल गुटे स्कूल पई अप्लाई करि परिबे जोटा हले भी गुटे आपण चाहिले दुई तीनटा स्कूल पई भी अप्लाई करि परिबे किंतु अलगा अलगा ठीक अछि अलगा अलगा। तापर देखंतु टीजीटी पई मध्ये आपणकर रहिछि हिंदी टीचर पई मध्ये को स्कूल रो आपण देखि देबे। एबे केमिति आपण अप्लाई करिवे ना एटा होछि आपणकर एप्लीकेशन फॉर पेज नंबर 6 7 को आपण काढिले जो डॉक्यूमेंट आपणकर अछि याकू आपण अटैच करिकी को एड्रेस रे आपण पठेबे देखंतु एटा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर आपणकर ऑफिस ए एड्रेस रे आपण पठेई देबे ठीक है भल से पढ़ी देबे जे सी आपणकर खाली गुटे स्कूल पई कहिछि ना सब स्कूल पई एथिरे कोन किछि स्कूल लिखा हेछि कि हाँ स्कूल ना लिखा हेछि को पोस्ट पई आ को स्कूल पई लिखा हेछि तो आपण पढ़िकी आपण डॉक्यूमेंट को सब अटैच करिकी ए एड्रेस रे आपण पठेई देबे डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिस संबलपुर 18 सेप्टेम्बर सुधा जेमिति आपण पठेई देबे ठीक अछि हैला भल से पढ़िकी। थैंक यू जय जगन्नाथ धन्यवाद थैंक यू।